Monsieur le Président. Donc j'ai écouté ton intervention avec beaucoup d'intérêt. Ça aborde le bilan financier, le bilan moral. De toute façon, pour moi, j'ai toujours frère des moments que c'est l'essentiel. Donc notre but déjà, avant qu'il soit footballistique, et les politiques. Enfin, après, bien sûr, donc, le côté réel du football kabyle, c'est très bien. Donc, ce que je trouve regrettable, c'est que pendant cet événement, donc, il y a beaucoup de مشكال الحضور يحضر العشية دفير كاين j'aimerais bien on est une famille باش كي قرات الحضور هكاك نزايد ناقص moi je trouve que il faut les régler à l'intérieur de Garena, de notre santé. C'est très important. Je ne tolère pas les absences de ces gens-là. Je m'en fous des excuses. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Parce que nous sommes maintenant. Pour moi, c'est des intérêts. On est dans le barreau. Parce que là, la voix fait, monsieur Axel. Là, la voix fait, زرانت لكم بالدل. نحضرك. Mais que du moins qui حضر في الليل. Mais quand même, là, qui est le on a parlé. J'aurais préféré des insuffisances du parcours à guerre. Voilà, c'est comme ça qu'on avance avec nos erreurs. Les erreurs, c'est normal. Parce que c'est une chose normale. Donc, ce que je trouve regrettable, c'est l'absence de la partie qui parle de défaillance, parce qu'il ne suffit pas juste de féliciter. Parce que féliciter c'est facile. Féliciter c'est prendre part quelque part. On félicite tout le monde. Tous les gens qui ont participé. Donc, l'équipe nationale kabyle, c'est comme ça qu'ils sont là. On n'est pas là pour donner des grades. Les grades, c'est au mérite. C'est normal. Mais ce que je regarde, c'est les gens qui parlent et qui ne sont pas là pour avancer. Donc, qui n'est pour avancer. Mais personne n'a parlé de la fédération, de la fédération de football kabyle. Il faut y penser dès maintenant. C'est qui va commander après? Chez tous les présidents. Mais c'est l'Assemblée générale. C'est comme ça que la transparence va. Il faut parler de fédération kabyle du football. Après, tu nous as parlé des infiltrés. Bien sûr qu'il y en a des infiltrés. Partout, il y a des infiltrés. Pas mal. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de nous tirer vers le haut. Même il a un infiltré des dollars derrière. De toute façon, on est filmé en direct. Donc, moi, tous les gens qui parlent d'infiltrés, ce n'est pas la peine. Mais là, on a infiltré, on n'a rien à foutre. On ne va pas travailler dans le secret. Je suis d'accord qu'on va parler de ce qu'on appelle de la confidence. Il y a des confidences, mais on ne travaille pas dans le secret. Il y a des chances que confidence, c'est un chaître dans l'équipe. C'est là. Les entraîneurs, la dernière minute, pas l'équipe qui va jouer avec l'adversaire. Parler de confidence. On ne travaille pas dans le secret. Quand on veut construire un pays, il faut qu'on pense dès maintenant à instaurer la démocratie participative. Mais même il a des au moins, à son point de vue. Quel soit là, donc pensons-en à faire une fédération de football. Donc moi, personnellement, en tant que personne, je te soutiens personnellement. C'est-à-dire avec tout ce que tu as ramené pour l'équipe nationale. Donc, oui, le faire tant pis pour eux. C'est comme ça qu'on avance. Voilà. زيكيبوب على وين نخدم انا ونسخسر انا ما تقيم ضيفه سنيك كيجي كروازي ونسخسر دارا مي ما تخدمض ما تفدض اكي وكنا تخدمض هاد مسكين مدن فلاك النزرة ذاي النزرة نكون كنسنا وينا استغز اس كيماس انت كيرولس سوق الزيب هكا ضرايد لا مي سي با غراف تقبيليت حوايجنا ونتغلى على الدفير
la fédération de football. Ouais, تنمرت بوب تنمرت نجيا دونك وي انا كدير يدا بوب دونك نكوني ولا شنو سبيشالين دونك سيغير تسوى تور الحق سوا فرح كان انا فرح سوا كنا زاد ولوزمون مازال يدز انت لاوين كنت ناخذ قباليت وسير منا مقارب هذيك سوا كواضر انا وضع تفات تيمونات تمرت voilà, donc Walia et Melawi Sana Sinadon. Tu n'as pas répondu à ma question. Oui. Est-ce que dans l'avenir proche, on va se concentrer sur la création de cette fédération de football? Tu m'as pas répondu. Ah, d'accord, Sophia. C'est important parce que c'est... La fédération, avant, en ce moment, même si on n'a pas sur du papier, mais c'est une fédération. Parce qu'il faut savoir, il y a d'autres disciplines, il y a d'autres organismes qui demandent des compétitions internationales. Je ne voulais pas donner tous les détails. Je ne voulais pas parce que je ne suis pas le seul concerné. Mais il y a la fédération kabyle du sport. Là. Pas du sport, du football. Oui, du football. Là, la fédération de kabyle Sophie du football. Parce que ce n'est pas une fédération, on est sujet de là, donc ça veut dire que la fédération va avoir ses adhérents avec ses assemblées générales, c'est ça qui est important. Oui. Ce n'est pas un groupe de travail, c'est différent. Un groupe de travail, il n'y a pas de souci. Pour moi, une fédération, c'est qui? Ça veut dire quand il y a l'assemblée générale, c'est eux qui décident. À c'est-à-dire, on peut faire même une élection d'un président. C'est ça la fédération. Oui, avec son staff technique. Il y a ça, une vraie organisation. Il faut y penser. Mais il faut y penser. C'est ça qui va nous solidifier et de créer ce qu'on appelle justement la transparence et la solidité et des points de vue différents. La crédibilité. Bob, il a un ch'taginier. شو الدنيا دي تزوره ميا ديال دي زيليمون يديك الشمال كاتولا تاع البحث من تقليدي دونك اللي وكي ديك الشمال كاكي سي بور ترافايي دون سو سونس دونك لا ما نقدرش اكاكير في حال ما نخدم اون اورغانيزاسيون اوفيسيال مي دولا انا ندير لورغانيزاسيون بغيت نشتري كل يوم دي فالون داكاس كل يوم هذيك تفهم كنيس يورا ان تريزوريي يورا ان سكرتير يورا un équipementier, il y aura tout. Donc, il a la téléchérie dans ce sens. Voilà. Donc, je suis salement malade de ce que c'est. Non, elle va dire, tu m'as répondu à moi. Mais qui est ce que j'appelle? C'est pas bien, خلافنا الجماعة الدينية. يكون المرحلة هذيك pour moi تسيكيا. زعما تفهم dans quel sens? Non, c'est pas aujourd'hui qu'on va. Non, mais très voilà, non. Donc, tu m'as pas répondu. Donc, il n'y aura pas de fédération. Aujourd'hui, non. Voilà, dès qu'il va. Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est la présentation du bilan. Donc c'est bien. Non, oui, à l'avenir, mais aujourd'hui, c'est la présentation du bilan. Donc ça se prépare, mais Adès, le Goussanadi. هذا إلا وسقسي النظام إلا ولا ما عندي سقسي. كاين جينيرالمون تنمير في القرآن كانوا نزران يسويون l'équipe nationale kabyle suit si politique. Le message est bien passé malgré que il y a l'irsaas في تحقيق اكسيتيرا من القبائل زران باللي غادي يلي l'irsaas هاكي وزران باللي سي بور لا بروميير فوا كاين غورين تصل القبائل ونبغي السلام surtout avec le message يتساعد كانال بليس اللي دنا كنيس نتقيقنا ثلاثة مي لا فالور ستة دينا سنة سوية تصقيقة دي سقسان ني غاسوري لي طون نكوني غنيفولوي لا سيتوياسيون إوا تاليين إوا كان الطرون كتساود ونتدايرة دفير الراسومبلور إلا يون سي ان الجيريانيست اون ايساي دو لو كونفانكر كيل دوفيان انديبوندونتيست
مي سي بيرسيست توجور مام لان كرا من قارس وديزون إليت نا كلاس انتيليكتويال نا غابي كني فوس مياس إي كان توجور أفيرز أفريكا نسا ستريمون أري تاكني قديما إذ قبايليت أدكشمن الفيلمات إيواكن أفرز أو جستاف كاع كاسقسين أسقسين أسقسين في بي ار تي في ستادير في بي ار تي في أسقسينو يسكن ساعة شغل كثورة انكوماسين إلى قنصة النوتي أما كان تيليزريتا قبيليت إيواكن ودنو اللي ورا أما تيليزريتا بأن وذاكو خاطر من بي ار تي في يمكن فاكني ولا تيكلتاكين بلي تبالد التلفزيون في الناس من يخدمن يوذاكو ذا شو يقول تمت بس أوغسطين وي وي دونك سقسينيك تيليزايت تقبيليت راه خدمنا راه قدشنا تقبيليت نشتاقي سي با مون دومين يمكن مي دايما صغير هكا بديك تنتقبيليت تبيو السوجه لكن توالي شان ساتيليتير على التوكليه لا خلق قبيلي غتسلحق لي زانفورماسيون يقدر يجي يتسلينوك مره que ce soit des certifs, des sports, des chinois, il y a quoi donc ça concerne le gouvernement kabyle ni la tension que تبدا التلفزيون voilà تمت نول عندنا لو كان سيمي سقسيين مي لو ساعه سيمي سقسيين كنا جلالي Donc, sinon, franchement, on va faire des capos. Donc, je suis là. Ah, il y a un petit peu de choses. Non, je suis voilà. On va dire ça. Donc, il va devoir faire la question vraiment la fédération de comment ça s'appelle de football. Il y a قادة سنارات il y a كندينا كنبوب يا قادة نخدمت يقص l'assemblée générale ماشي نقار كان ابوت نخدم انا مسفهم يا قاد نكونفوكي اون اجي هذا نخمس سي اون اسوسياسيون سي فري دي فرنسا سي اون اسوسياسيون اسنينيا اوفيسيالمون لي اوتوريتي فرونسيز هادشي سي اون اسوسياسيون مي اوفيسيوزمون نكون هذا تنظر بلي لا فيدراسيون باش لا فيدراسيون النظره هذا نفكي سميتها هذا نفك البروسي فيربال مكي كي تخدمي تو سا باش ان شاء الله في خاطر مساله لا فيدراسيون سي امبوسيبل c'est impossible d'en avancer. Après, ça sera toujours Axel. Et bien, Axel, c'est vrai, il mérite d'être président, mais Axel, la guétoura, mais tu couches faire, Louis. Il y a une fédération, mais il y a une qui a pas de choix. ماشي توجور dans un trésorier qui يستخدم هاد une date الديفيجن ديال قبالي تي في الا دا حدوش يخدم السرير وداك كيخدم الولاد هاكي تو سا هذا تخمم لانونس ديفيجن لانفورماسيون هذا مثلا نخدمت كنخدمنا كل لي اسوسياسيون افيك ان بروسي فيربال افيك اون اسامبلي اكستراوردينير هذا تنخدمت اون فا لا ميتر سور بيي Donc pour moi, existe des choses. En même temps, en même temps, c'est politique la participation. Je suis d'accord, mais il y a un sportif, il y a la gagne, ça compte. Parce que chez moi, on a une compétition et tout ça, il y a un nerveux, il y a un nerveux, parce qu'avant tout, le sport. C'est vrai que la présence, c'est une vitrine et la Kabylie, c'est une très très belle vitrine. Mais il y a un sportif. هذه اللي موني سبورتيف نكون نحمي ما نربح نحمي ماني لي شامبيون دونك لا فيدراسيون دو فوتبول كابيل اللي قاعده تخدم باش هذا الشيء اون ايكيب تري تري فور اون ايكيب راه غادي تساوي لي تيت انا يتصاوبون لي فاز فينال لكن يا في حاجه سمحتي مظلومه سمحتي كان يعني هو دورو طلع لي خما يا شاط صار سمحتي يعني ميكس
Bah, regarde, la finale, bon, parce que j'étais pas satisfait par la تلميرترون بغير كان هذا الدينير بليك il y a une chose de dire que notre objectif il est politique. Non, moi je dirais beaucoup plus تقبيليت il va se faire. Donc le natid des tazouara تعاودي تيديال تيكلت. Parce qu'il faut savoir que oui, et chez nous, que des avis politiques qui nous bien dit ça, elle est là pour défendre c'est tout. Donc, il a adat une femme. يليون يجي لك حسني ما يستقبل يحمل تقبليه تبع تاعنا تبورت تسوفيس تبع تاعنا ولا ودي لا ريبونس ادرنا كان يونس قصيا ان جارون كان انا دين لنا هون دي كاستيون ادفانت ديريكتومون دونك نوري شغلي يسقسينا هون كاين العلاقه كان وزاره قالوا ولا حميد il y a quelqu'un parmi le staff technique qui souffre une liste. Est-ce qu'il y avait des sanctions? J'aimerais bien qu'il y aura des sanctions sévères envers cette personne qui est تيسناث إوا كنا تيلارجي هذا لو ستاف تكنيك نتربع تاع النور التقبيلي تيشبه ربي هاهم منين مغنسن هاهم من ويذ إلا قناديلين سر خثيار d'ailleurs on aimerait bien que cette équipe se professionnalise c'est le moment parce que تزوار كيكرا تجميد ثم قرانت parce que يوث تاعكم مقرن مليح صوضوا كومام إلا واشو يديفان نتورا نصوض بيان سور مي تجميل تيكشي ويدي لانه كذا فيها كاكن من لا خاصه كان مده شي طوح وفوذنا افوس ايوا كنا نصوض ان يقبيلي هذا ديالي لندن ايثورا درواني وكنا غادي يبدل شي طوح الفونكسيونمون Mais j'aimerais bien, mais le plus il y aura des sanctionnements par rapport à ces personnes-là. Au vrai oui, مسريات سقلينا في ذي تروزون وذي تروزون وكنا تواrzن شوي سني لاقني لاقا سنو دونك ماشي اول انا انشغل يسوى وال نكوني انشغل يشغل ساكن لا ريبونس يزمر السناري وي كيتروزون مما الا نزراتنا كان يسهل شغل ثاني Voilà, donc voilà, donc oui, ça c'est malheureusement c'est des questions internes, donc البرامج المتابعة تاعنا التقبيلية داخل كان إذا لا نكوني ماشي بوذاك كثر تزمارت عند النظام دونك ما يلوغو داخل أثني في المكان دونك أنشتاقي يتواخدم ولا يتواخدم au sein de l'équipe nationale kabyle سوى صفار هرايلين داخليس oui ما إلا دوي تروزونا كتبني bien sûr كني وضع الشقيرة كني بلاد النعات الكمل سي طافي نورمال ونسافرها كلش يلقى كل شيء دونك شكرا نبض ارتقالا غير هذا سنة دونك كي دنيا سيلنا نا فتحنا الطاسي كلش سي با شي اكسل وحدس دونك الطاسي اللي تطشم يجي الوقت انسان كيف كانت الانسان كيف كان سميس بشغل الانسان يجي شغل الانسان دونك
Sénénie dans la ville تجميل تمقران تجميل تساقيني في غاس سالاريون aussi qui a beaucoup donné à cette équipe que j'ai jamais cité jamais مدير رفيد ودي عند الفاز كان تصدقوني في سنن فاز تجميل تيس تمقران ماشي سويت بعثنا التقويه كيف كانت الطاس ومنو نتقبليت شحال ديسكو سنيدي ونتجا شواليس قداش ساكينيو في هذا سنه تجويد تيس تمقران كيف كذا طاس الى الباع تاع التقويه تو سا كنا ندير بليك سي با اكسل وحدث اذا يخدشن لان يلزم لان تلوين يخدمن يدعونا كنا ديال التابع تاعينيو أتيني كفاكا ونيني أي مثلا أي استماع ثاني مثلا أطاس إيميل تبع مغفران تقبيلي تي في كيب ناسيونال كبير يسول هذا هو الافتعاد اللي في بناتين النظام اللي تدون نسلام لا ديفساسن في اللون نسلام نراد كيا هذا في كيس قسيني تلام تناديم لا تحمسون السنين اللي خدمت يويدك اكيب كديوسان ذاكينيا que ce soit la responsable du gouvernement donc provisoire kabyle ناغيما ناسن الماك ناويض نظام donc Lazarouj ويدك ساعنا راي كولور بوليتيك parce que c'est bien c'est d'un جموع نتابع تاع نقطه قبيله سي ماشي d'un جموع الماك دونك يفتح يكون مره دونك خمو ديبيتاسيون ماموني بغانا نديرو لا ونينيو تنمرت ولا تصطاس يهدي لنا دي تاع تجي دون ارتيكل تنيران تنمرت جو تاني Effectivement, c'est bon. C'est le feeling sérieux vraiment. بارطاج غير ما كان ثلاث الحوايج تبع القران ديريكت سيريو في التمو وي فوالا زعما تنقصر بلوز امبورطون كاين اللي نقولوا حمرات الدين وحضر غير سنه في الجمهور